नमस्कार सांग मैंने एबे आपण माने समस्ते देखुथिबे कि संपूर्ण पृथ्वी एबे धार्मिक युद्ध रे माति छन कोन ना धर्म धर्म भितरे लड़े हे से तारो से धर्म आमर ए धर्म से आम धर्म विषय कहीदेला चलो ताको अटैक करिबा ताको लोक मानक पिटिबा ताको लोक मानक घरे निया लगई देबा ताको झियो को रेप करिबा रोड ऊपर लंगड़ा करी चलेबा गोडे गोडे से मान को हानिबा एई भली भावना चली पृथ्वी रे जदि 99% लड़ाई होता है देश देश भितर धर्म धर्म विषय केवल यही धर्म पाई सबु धर्मर लोक निज निज देवता निज निज गॉड मान को सुपीरियर भावती जे कि आम भगवान आम गॉड सबुठ शक्तिशाली आउ आम धर्म सबुठ भल धर्म आउ आमे निर्दिष्ट आमे आम धर्मटा सबुठ पावरफुल आउ अलगा धर्म सबुठ बेकार सबुठ घृण्य आउ तांको गॉड जे रहिले सबुठ बेकार गॉड एमती भावना आजिकल लोक मान माइंड रे चलु जो आम निज देश कथा देखु अनेक धर्मर लोक भारत में बसवास करते धार्मिक भावना नहीं देश में बोधे सबु बेले लगी रही लड़े कौन ना से संप्रदायर आमे ए संप्रदायर से बंचार अधिकार नहीं आमर संख्या अधिका आमे तांको अटैक करवा कि सेमानकर संख्या अधिका से माने आमको अटैक करवा एई भली भावना एबे देश में व्यापी चली तमे निजे जदि भावुच तुम निज भगवान सबुठ सुपीरियर सबुठ पावरफुल तांको छाड़िले तुम बंची पारिबो नहीं ताले आपण निजे कहीं परीक्षा करूना प्रथमे देश ना प्रथमे तुम धर्म बोधे यही क्वेश्चन पचारे अनेक कहे देखि प्रथमे देश किंतु जो लोक प्रथमे ये क्वेश्चन आंसर दब जे कि मो धर्म ठारू बलिकी भी देश किंतु सेई लोक जेतोले सांप्रदायिक हिंसा हुए सेई लोक आगे थिबे माने देश को नष्ट करने देश सरकारी प्रॉपर्टी हो किंबा देशर बेसरकारी प्रॉपर्टी हो आग देशर संपत्ति को आमे सबू करिबा आम भगवान को पई आम धर्म पई आमे आग कौन करिबा ना अलग धर्मर लोक पिटिबा तांको ऊपर जहाँ अत्याचार करिबा छाड़ किंतु आमर माइंड सेट कौन हिची ना प्रथमे आमे सरकारी संपत्ति को नष्ट करिबा यही चिंताधारा आजिकल लोक मानक मुंडरे पशिची समस्ते भावुछंती तांको निज धर्मर भगवान सबुठ भल सबुठ पावरफुल एवं तांको जोगु ही पृथ्वी पृष्ठरे जेते सबू रहिले प्राणी जगत बंची रही तुम भगवान सूर्य तैयारी करछंती तुम भगवान जल तैयारी करछंती तुम भगवान माटी तैयारी करछंती तुम भगवान बरफ पहाड़ पर्वत गछ लता तुम भगवान करिछंती जदि तुम भगवान करिछंती बोली भाबुच ताले से तो केवल तुम संप्रदाय लोक एगुड़े को दे थांते ताले अलगा तुम्हें जहाँ यूज करुच पृथ्वी पृष्ठ रे अलगा धर्म लोक केमिति सेटा यूज करछंती भगवान जदि अछंती बोली कि भाबुच आउ से तुमको प्रति मुहूर्त रे बंचौछंती जाओ ट्रेन आगे शोई पड़ देखिबा ट्रेन तुम ऊपर चालू भगवान को डाकिब भगवान तुम बंचे पारे तो ज्वलंत निआ उपरू डे पड़
ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ। ଦେଖିବା ତୁମ ଶରୀର ଜଳୁଛି କି ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ମଝିକୁ ପଳେଇ ଯାଅ, ସିଧା ଡେଇଁ ପଡ଼ ସମୁଦ୍ରକୁ, ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ। ଦେଖିବା ତୁମକୁ ଭଗବାନ ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ବିଷାକ୍ତ ସର୍ପ ଠାରୁ ଚୋଟ ଖାଅ, ଦେଖିବା ତୁମେ ବଞ୍ଚୁଛ କି ନାହିଁ। -50 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଖାଲି ଦେହରେ 24 ଘଣ୍ଟା ରୁହ ଯାଇକି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ, ଦେଖିବା ତୁମକୁ ଭଗବାନ ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଚୋଟରେ ବେକ ଦେଖେଇ ଦିଅ, ଦେଖିବା ତୁମ ଭଗବାନ ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। କେହି କେବେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି ତମକୁ। ଏଇଟା ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ତେଣୁକରି ଯଦି ତମେ ଭାବୁଥାଅ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିବା, ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା, ଏହା ତମ ଭଗବାନ ତମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ସେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ମଣିଷ ପଣିଆ ନଥିବ, ଯିଏକି ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉସ୍କଉଛନ୍ତି, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କି ତୁମ ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଛାଡ଼ି ବାକି ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ତୁମେ ଆଟାକ୍ କର। ତାହେଲେ କେବେ ବି ସେ ଭଗବାନ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ତୁମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଧର୍ମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ କରୁନ, ଏଇଟା ଭୁଲ। ଆଟାକ୍ ତ କରୁଛ, ନିଜ ଦେଶର ବି କ୍ଷତି କରୁଛ। ତମେ ଦଙ୍ଗା ହଉଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ, ଲୋକମାନେ ଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ଅପୋଜିଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି। ସେ ମଲା ଲୋକକୁ ତମ ଭଗବାନ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ତ? ଦଙ୍ଗାରେ ଯୋଉ ଘର ସବୁ ଜାଳି ଦଉଛନ୍ତି ଦଙ୍ଗାକାରୀ, ଯୋଉ ଘରଟି ଜଳି ଯାଉଛି, ପୁନଶ୍ଚ ତମ ଭଗବାନ ସେ ଘର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୋଳି ପାରିବେ ତ? କିଛି ବି କରିପାରିବେନି ତମ ପାଇଁ। ଜିରୋ। ଗଡ୍ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିରୋ। କୌଣସି ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତମ ଭଗବାନ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯୋଉ ଜୁଆର ଆମର ଯୋଉ ଆସୁଛି ସୁନାମି ଅଟକେଇ ପାରିବେ? ତୁମ ଭଗବାନ ଯୋଉ ପ୍ରଳୟ ଆସୁଛି ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେ? ତୁମ ଭଗବାନ ଖରା ଦିନେ ଯୋଉ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ହଉଛି ତାକୁ କମେଇ ପାରିବେ? ତୁମ ଭଗବାନ ବନ୍ୟାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେ? ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନାଁରେ ଦେଶକୁ ବର୍ବାଦ କରନି। ଧର୍ମ ପଛରେ ଆଗ ନିଜ ଦେଶ। ଯୋଉ ଦେଶରେ ତମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ଯୋଉ ଦେଶ ତମ ମାଟି ପାଣି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛି, ସେ ଦେଶକୁ ତମର ହାତ କେମିତି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କରି ଯାଇକି ଦେଶ ଭିତରେ ମାନେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ। ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କରି ସେଥିରେ କେବଳ ଦେଶର କ୍ଷତି ହେଉଛି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପରିବାରରୁ ତୁମର ହିଁ ମରୁଛନ୍ତି। କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଦଙ୍ଗାରେ ଯୋଉମାନେ ମରୁଛନ୍ତି କୋଉ ଗୋଟିଏ କି ଭଗବାନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ? ଭଗବାନ ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପ୍ରଥମେ ଏ ଭାବନା ମାଇଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଖାସ କରି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।